One di ka? You're not one. Today's video is I will ask Ariana the sounds of the animals. First, what's the sounds of cow? Ang monkey. Wow. Ang chicken. Wow. Ang dog. Ow, ow. Tara na. Ang pig. Ang bird. Wow. Ang be ang duck. Ak be ang tingog sa duck. Very good. Ang goat. Me. Wow. Ang cat. Wow. Meow, meow. Meow, meow. Meow. How old are you? One di ka? You're not one. Okay, Tong. How old are you? Okay. How old are you ba? Ouch! Yay! Gigi, duaan eh. Tong, mama, Tong. Di ka ba, mama? Okay, Tong. Ouch! Hindi ata mag-juti. Haya. O sa'yo, tingog sa tiki, be. Tiki, dali. Tiki ba? Tong. O sa'yo, tingog sa tiki, isa. O saron na tingog, be, karon. Saron. Ow! O sa mo ron? Wow, dog. Oink. Unsa man na? Unsa man na nga anak? Oink. Oh. Ana ba? Ana ba? Unsa man na siya? Pig. Yoyay atit. Yoyay atit dog. Piit mo ang dog. Yayay atit ang dog. Very good na among baby. 2 years old and 2 months. Bye-bye. Bye-bye. Plan guys. Bye-bye.